यही हज़ारा का जो इंसिडेंट हुआ है उसके चर्चे हैं। ज़ाहिर सी बात है कि 11 लाशों पे एक कोहराम मचा उस हज़ारा कम्युनिटी में, और ये कोई पहली बार नहीं है, पहले भी होता रहा है। और ये एक वो फसाद है फ़िरका वारियत का कि जिससे पाकिस्तान बहुत देर से दो चार है। अब इसमें मैंने एक धरना था, वहाँ पर मैंने कवरेज भी की, और वहाँ पर जाके मैंने कुछ जो मौजूद थे वहाँ पर लोग, उनसे पूछा तो उनके अपने मौक़िफ़ थे। मैंने बिल्कुल उनके मौक़िफ़ की तायीद की कि वो सही कह रहे हैं कि खान साहब को वहाँ पर आना चाहिए था, उसमें कोई उनकी वो डिमांड वो नहीं है। मज़ीद उससे अलावा भी बहुत ज़्यादा डिमांड्स सोशल मीडिया पर देखी गई, जिनमें से कुछ तो मुझे लगता है कि फोर्ज्ड भी होंगी क्योंकि उनका सेंस नहीं बनता। लेकिन इसके बरक्स अभी तक इमरान खान वहाँ पर क्यों नहीं गए, उसके ऊपर मैंने बहुत सोचा, तमाम कड़ियाँ मिलाकर देखी। मैंने ये देखा, और मैंने कोशिश की उस नतीजे पर पहुँचने की कि जहाँ पर ये कंक्लूजन हो रही है कि एक ऐसा शहर अपना कोयटा जिसकी मुसाफत हेलीकॉप्टर पे कोई इतनी ज़्यादा नहीं है, फिर ये वो काबीना जिसमें शिया हजरात ज़्यादा हैं, पहले की निस्बत ज़्यादा है, जुल्फ़ी बुखारी भी शिया है, उसके अलावा बड़े अहले तशीह के नुमाइंदे हैं हुकूमत में। फिर आप सब जानते हैं कि फ़ौज में बड़े नुमाइंदे हैं अहले तशीह से। ये हमें शायद मुझे पता ना होता, ये मुझे बताया भी मेरे कुछ लीगी भाइयों ने था, क्योंकि ये कब बताया था उन्होंने, जब ईरान से आने की इजाज़त दी थी ज़ायरीन को, शिया ज़ायरीन को, तो ये लीगी भाइयों ने ही तब उस वक्त मुझे बताया था, हम सबको बताया था कि देखो जी अब शियों की हुकूमत हो गई पाकिस्तान में। मैं मेरी किसी बात को भी फ़िरका वारियत में ना लीजिएगा, मैं वो बंदा हूँ कि जो फ़िरका वारियत पर मैं यकीन ही नहीं रखता। मैं किसी भी मस्जिद में जाने से पहले बोर्ड नहीं देखता वो किसकी मस्जिद है, अजान हुई अल्लाह अकबर, मस्जिद में जाए नमाज़ पढ़े। मेरा अपना अकीदा ये है कि हर मस्जिद अल्लाह का घर है, मैंने अल्लाह के आगे सजदा करना है, मैंने किसी और के ऊपर नहीं है मेरा इन्हिसार कि वो मुझे कोई मौलवी साहब इजाज़त देंगे तो मैं जाऊँगा। खैर बात वापस उसकी तरफ आता हूँ कि फिर क्या वजह हो सकती है कि 1 घंटे की मुसाफत और फिर भी खान नहीं जा रहा। अब मैं उससे पीछे जाता हूँ कि जहाँ पर सिर्फ 1 महीना डेढ़ पहले हिंदुस्तान हमें ललकारता है कि हम पाकिस्तान में फ़िरका वारियत फैलाएंगे। फिर ट्रंप जो कर रहा है, जो पिछले 6 महीने से उसको टास्क दिया गया था कि उसने इसराइल को तमाम मुल्कों के साथ अलायंस करवाना है, मुस्लिम ममालिक के साथ, कुछ के साथ हो गया, कुछ के साथ नहीं हुआ। कतर को भी शामिल कर लिया गया, साथ सऊदी ने अब बॉर्डर खोल दिया गया, उससे साथ जफ्फियाँ लगा रहे हैं कि वो भी इसमें शामिल हो जाए। मुझे लगता नहीं कतर शामिल हो, क्योंकि उनका स्टैंड भी बहुत पुख्ता है इसके बारे में, इसराइल के बारे में, वो नहीं करेंगे। फिर एक खबर आई थी कि खान को मरवा दिया जाएगा, ये 1 महीना भी नहीं हुआ इस बात को, खान को मरवा दिया जाएगा। अब जो हमारे इदारे में बैठे हुए ना वहाँ पे, वो कोई मूंगफली नहीं बेच रहे। मैंने गौर किया जब इसके ऊपर कि यार क्यों नहीं इजाज़त, क्यों सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं दी जा रही खान को कोयटा विजिट करने के लिए। तो बार बार जो मुझे एक चीज़ माइंड में आ रही है वो यही है कि यार एक बंदा है इस वक्त जो पूरे पाकिस्तान में जो कह रहा है कि मैं इसराइल को नहीं तस्लीम करूँगा, वो खान है, जिसके बाद कि ये अलर्ट शुरू हुआ था आना, ये बातें शुरू हुई थी कि खान को मरवा दिया जाएगा इस काम के अगर खान राज़ी ना हुआ। मेरे ख्याल से जो मेरा अपना ज़ाती तज्ज़िया वो ये है कि सिर्फ एक ये वजह हो सकती है कि जुल्फ़ी बुखारी तक को उसने भेजा, हुकूमती नुमाइंदे तमाम गए वहाँ पर, और उसने कहा कि वो उस माहौल को आप जो है वो तदफीन कर दें, शहादतों में जो नुकसान हुआ है उन जनाज़ों को आप दफन कर दें, उस माहौल को आप थोड़ा सा ओवर करें, मैं आऊँगा। मुझे ये लग रहा है कि ये उसके लिए एक हॉट स्पॉट क्रिएट किया गया है, दुश्मन की तरफ से एक हॉट स्पॉट क्रिएट किया गया है कि ऐसा अनार्की करो। फिर खुद ही उनमें से किसी बंदे ने ये उनमें से कुछ डिमांड्स ऐसी रख दी हैं कि अब इसमें सबसे जो ऊपर डिमांड रखो वो ये रखो कि वज़ीर आज़म खुद यहाँ पर आए। हालांकि 2000 से ज़ायद अमवात और शहादतें अब तक हो चुकी हैं हज़ारा में, किसी वज़ीर आज़म के लिए इस तरह से वो बुलाने का शर्त नहीं रखी गई। तो मुझे लग रहा है कि जो हमारे इदारे हैं जो क्लियरेंस नहीं दे रहे वज़ीर आज़म की, वो मेरे ख्याल से वजह यही हो सकती है, एक हॉट स्पॉट क्रिएट किया जा रहा है और इस खान को हटाने का पूरा प्लान है। मैं इसमें 1% भी ये नहीं कह रहा कि मुझे या किसी को भी जो हमारे हज़ारा की कम्युनिटी है उनके साथ कोई हमदर्दी कम है, 1% भी। मैं खुद अभी जाके अपने उन तमाम अहले तशीह भाइयों से जो उस धर्मे में मौजूद थे, मैं गले मिलकर आया हूँ उनसे। जो हो सका मेरे दिल में जो अल्फाज थे
جو ہو سکتا تھا میں نے ان کے ساتھ اظہار رائے اپنا جو دیا. ہم بھائی ہیں سب, ہمیں یونٹی رکھنی ہے. لیکن اس سب کے برعکس جو ایک خبر یا ایک بات ہر بندے کے منہ پر ہے کہ خان کو جانا چاہیے تھا. میں فلی ایگری کرتا ہوں یار کہ خان کو خاص طور پر وہ کوئٹہ کے جہاں پر جب پچھلی بار جب وہ اپوزیشن میں تھا خان اور یہ کام ہوا تھا تو تب وہ گیا تھا, اور پھر اب کیوں نہیں جا سکتا. یہ ساری باتیں ہیں نا کہ شیعہ کمیونٹی بھی زیادہ ہے حکومت میں. آپ خود کہتے ہیں کہ یہ شیعوں کی حکومت بن گئی ہے جب ایران سے زائرین کو آنے کی اجازت دی تھی. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ مطلب خان جان بوجھ کر نہیں جا رہا. جہاں تک مجھے لگ رہا ہے اٹس اے ٹریپ جس کے اوپر کے اہل تشیع جو ہیں ان کے ساتھ ان کو ایک سمجھ لے کے جیسے ان کو نشانہ بنا کر یہ چیز کیا گیا ہے تاکہ اس کو اس طرح سے, کیونکہ میں بار بار وہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ آدھے گھنٹے یا 1 گھنٹے کی ہیلی کاپٹر کے اوپر پرواز اور پھر اتنی بڑی کنٹروورسی کہ جس پہ سیاست بھی داؤ میں لگی ہو, تمام وعدے داؤ پہ لگے ہوں, ہر چیز داؤ پہ لگی ہو, ایک بندہ کیوں نہیں فلائی کرے گا؟ وائی ووڈنٹ ہی ٹریول؟ کیوں؟ تو پیچھے اس کے جو ریزن میری سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ اداروں کو پتہ ہے کہ اس پہ کچھ نہ کچھ چال ہے دشمن کی, کیونکہ یہ وہی کوئٹہ وہی علاقہ ہے, ظاہری سی بات ہے کہ جہاں پر آپ نے آج تک دیکھا کہ آرمی کے کتنے جوان آج تک شہید ہوئے, وہاں پر بلاسٹ پہ بلاسٹ ہوتے رہتے ہیں اکثر. آج تک وہاں پر امن نہیں ہو سکا کوئٹہ میں. آپ کو پتہ بھی ہے پھر افغانستان کا بارڈر اس طرف لگتا ہے, وہاں سے بھی 7 بندے جو افغانی تھے ان میں ان کی شمولیت کا دعویٰ کیا گیا. اس سب کے برعکس سیکیورٹی کے اوپر بھی اب اگر ہم بات کریں کہ جی ایک وزیر اعظم کو سیکیورٹی نہیں مل سکتی وہاں پر, میں کہتا ہوں آپ کی بات بالکل صحیح ہے. اب میں جہاں پر آ کر کہہ رہا ہوں کہ یار تھوڑا سا اس چیز کو لے کر میں زیادہ پریشان نہیں ہوں, تو اس میں یہ ہے کہ اگر میں یہ دیکھوں کہ میرے ملک کے میرے بھائی وہ 11 جو شہید ہوئے ہیں ان کو اگر میں ایک سائڈ پہ رکھوں اور دوسری سائڈ پر میں اپنے وطن کا وہ سٹینس کہ جو اسرائیل کے خلاف ہے کہ ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے, اس کو تسلیم نہیں کریں گے, اس میں میرے خیال سے یہ شہادتیں 2 گنا زیادہ درجہ رکھتی ہیں. یہ شہادتیں اس راہ پر شہادتیں ہوئی ہیں کہ جہاں پر دشمن کی چال ہے کہ اس وزیر اعظم کو بھی ہٹایا جائے اور اس ملک کو اپنے ہاتھ میں لیا جائے. ان کو تو اللہ تعالیٰ اپنے جوار رحمت میں جگہ دے گا, اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ دے شہیدوں کو, اور میری دعا ہے کہ امن قائم ہو. میں اس میں آپ کو اگر وہ بو آئے اس میں سے کہ میں کوئی پیڈ کوئی کنٹینٹ یوز نہیں, میرا ہمیشہ سے میں ہر طرف دیکھتا ہوں, صرف کسی ایک طرف نہیں. جا کے میں ان سے بھی ملا ہوں, ان سے بھی اظہار ہمدردی کیا, تعزیت کی, یہاں بیٹھ کر ان کے لیے دعائیں بھی کر رہا ہوں. میں ان سب کا بھائی ہوں. لیکن جو دوسری ایک چیز ہے جو ہمیں دکھانی, یہ صحافی جو بیٹھے ہوئے نا ٹی وی چینلز پہ, یہ نہیں دکھائیں گے, یہ تجزیہ نگار سارے یہ چیزیں ڈسکس نہیں کریں گے, یہ ہمیں دیکھنی ہے. تو آپ اپنے پاسٹ کو ضرور یاد رکھا کریں کہ ہمارے پاسٹ میں تھوڑے دن پہلے, تھوڑے مہینے پہلے, تھوڑے ہفتے پہلے یہ چیز خبر گردش کر رہی تھی کہ خان کو اگر یہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا تو اس کو ہٹایا جا سکتا ہے. تو سیکیورٹی ادارے تو ہوتے ہی اس کام کے لیے ہیں کہ وہ اپنے پرائم منسٹر کی حفاظت کرتے ہیں. تو اگر ان کو وہ ہاٹ سپاٹ جب لگے گا کہ اب وہ چیز ختم ہو گئی ہے, اوور ہو گئی ہے, وہ وہاں جا سکتا ہے. اینی ویز اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو سلامت رکھے, اللہ تعالیٰ ہماری ہزارہ کمیونٹی کو, ان کے لواحقین کو صبر و جمیل عطا کرے, کیونکہ جس کا جاتا ہے دکھ اسی کو ہوتا ہے. ہم اس کے ان کے دکھ میں برابر کا شریک ہوں. میں خود بہت پین فیل کر رہا ہوں, کیونکہ یہ کوئی آج کی بات نہیں, یہ ہوتا آ رہا ہے, بہت دیر سے ہوتا آ رہا ہے. ہمارے ملک میں فرقہ واریت نہیں ہونی چاہیے. اس میں علماء کو میں درخواست کرتا ہوں, ہاتھ جوڑ کر درخواست کرتا ہوں, جوڑ کے رکھیں, ہمیں جوڑ کر رکھیں, ہمیں ایک دوسرے کا دشمن نہ بننا. ہم چاہیں بھی تو ہمیں دشمن نہ بننے دیں. جب ہم میں سے کوئی اٹھ کر بات کرے اپنے چھوٹے دماغ سے, اگر دوسرے کسی فرقے کے بارے میں بات کرے, تو ہمیں احادیث, ہمیں وہ 1400 سال پہلے والا اسلام دہرا دیا کریں کہ ہمیں آپس میں گلے ملنا ہے, ہمیں یونٹی بنا کر رکھنی ہے. تبھی ہم پاکستان کا اصل جو مطلب ہے وہ حاصل کر پائیں گے. اس کے علاوہ اگر ہم ان چیزوں میں بٹ جائیں گے, جو ہم سیاست میں بٹ گئے, ذاتوں میں بٹ گئے, پارٹیوں میں بٹ گئے, یہ کیا کہتے ہیں اس کے بعد فرقوں میں بٹ گئے, تو پھر یہ پاکستان کمزور ہوتا جائے گا. مجھے ہمیشہ سے فکر رہتی ہے صرف اس چیز کی کہ ہمارے ملک میں انارکی نہ ہو. اب جو دھرنا دیا ہوا تھا, معصوم چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی آئی ہوئی تھیں, میں ان کے ساتھ کھڑا تھا, ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کر رہا تھا.
मेरे मुल्क की बच्चियां हैं, मेरी बहनें, मेरी बेटियां हैं। हम सब अपने उन हज़ारा की जो शिया बरादरी है उनके दुख में बराबर के शरीक हैं, उनके साथ खड़े हैं। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये चाहूँगा कि पाकिस्तान की सालमियत की जहाँ पर बात आए, दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर एक साथ खड़े होकर इस झंडे के नीचे बोले पाकिस्तान जिंदाबाद। हमें किसी की परवाह नहीं है। इस राह में याद रखिएगा, पाकिस्तान बनने में अगर कुर्बानियां दी गई थी तो पाकिस्तान को बचाकर रखने में भी कुर्बानियां देनी पड़ेंगी, और हम दे रहे हैं। पाक आर्मी दे रही है, हम दे रहे हैं। मुझ जैसे, आप जैसे लोग, जब वतन की बात होती है तो हम कहते हैं सब कुछ बर्दाश्त, पाकिस्तान के ऊपर समझौता नहीं, पाकिस्तान की सालमियत के ऊपर समझौता नहीं। अल्लाह पाक हमारे कश्मीरी भाइयों को, बहन भाइयों को हिम्मत दे, जिस तरह से वो लड़ रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द अब ये मंजर बदलने वाला है। उसमें आप सब ने यूनाइटेड रहना है। अल्लाह पे भरोसा रखें, अपने आप पे भरोसा रखें। जब तक आप हैं कोई आपके मुल्क का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अपनी हिम्मत रखनी है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मैंने जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना था, ये मेरा अपना पर्सनल जाती तज्जिया था, क्योंकि मैं कल से जो सिचुएशन देख रहा था बार बार, और हर जगह से यही पता चल रहा था कि खान नहीं जा रहा, खान को जाना चाहिए, खान नहीं जा रहा। तो मैं देख रहा था कि यार इतने शिया नुमाइंदे भी उसके साथ हों, काबीना में शिया लोगों की रिप्रेजेंटेटिव ज़्यादा हों उनके, और फिर जुल्फी बुखारी भी खुद जाकर वहाँ पर बातचीत करने गए हों। फिर आखिर क्या वजह है, कहाँ फंसा हुआ है हमारा पीएम? तो यहाँ फंसा हुआ, जो मेरी समझ में आया मैंने आपको बता दिया। आपकी जो समझ में आया मुझे बताइए। तासुब में ना बताइएगा, तासुब में इंसान अपने बाप का सगा नहीं होता, याद रखिएगा। तासुब में बहन भाई बाप का सगा नहीं होता इंसान। तासुब से बाहर निकल के अपने मुल्क का वजीर आजम समझ के, उसकी ये जो स्टैंड आ रहा है उसका कि फिलहाल वो नहीं आ रहा, वो आएगा, उसके पीछे वजह क्या हो सकती है, फिर अपना और मेरा तज्जिया दोनों को टैली कीजिएगा। अगर आपको समझ आए इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान हमेशा के लिए